हाँ सत्य जब चंद्र सूर्य हंती आता जाता तुमको अन्न न मिलू आहे जगन्नाथ मुझे चंडाणी जब टेकिदेली अन्न भोजन कर तमें कालिया मु कैलाणपुर कोटिपति हर बहु मत जब पुओ मैंने ये कले हे प्रभु भगवान कालिया सात से सात सेतिकी भोग करतु मु फेर पांचटा पुओ दीटा झील मनीष करी समत की बाहा तला करी सब पुओ झुहर पुओ झुह सेवा धर्म करी जन्म भरण भरोसा सब बुझी जिंदगी जब मो भाग्य नहीं जाता ना सावित्री घर कोठी ये कल्याणपुर देशपटे कणास पटे डेलांगा मझिरा आम गाँ ना हूँ कल्याणपुर एठिके केबेठु आसिले आसला 2 वर्ष 3 मास है ए वृद्धाश्रम रे कोन करूछन मासे किए आमे आमे किछि करूनु आमे काहे मिछ कहबी एठी कोन पे आसिले घरे के अछंती घरे मोर 5टा पुओ 2टा झियो गोटा झियो विवाह होइछे रेतंग गोटा झियो विवाह होइछे से गाँ रे 5टा पुओ गोटा पुओ चाकरी करछि बड़ पुओ गाँ रे अछि तार 2टा पुओ गोटे झियो आउ मझिया पुओ कलिकता रे तार 3टा झियो 5-5टा पुओ छियो आपनकर थाई कि आपन वृद्धाश्रम रे कोन करूछंती किछि नाही पेट काहे के आसिले बंचिछु बोली कि पेट को मुठा खाइया पे बंचिछु बोली छियो पचारेले ने एठी के आसिले ना ना काहे पचारलेनी पुओ माने काहे पचारलेनी से कथा सिना प्रभु कहबे मु कहि परबी कोन कहले पुओ माने जा वृद्धाश्रम रे रहो ना ना आउ खाइया को पिया को देलेनी आ 12 दिन उपास रे मु एठी आइली आ 12 दिन उपास थिले 12 दिन उपास रे मु एठी आइछि कोन बे उपास थिले 12 दिन काल आ किछि के देला त नहीं खाइया को से बड़ पुओ आ कोन करतांती बहु केमिति का हां बहु बहु तो हला शैतान से बहु तो हला शैतान आ पुओ कोन करथांता बहु हला शैतान माने 5 जन बहु समस्त शैतान माने गोटे की भलो नाही ना किए भल पड़थले मु एठी आइ थांती जा पाके जनक पाके रही थांती ना नहीं अच्छा से कोन कहले बहु माने कौन सगुरा कहबी मु बोलतो आमे तते खाइया को दबुनु हे कहले हां अपन कहले काहे देबेनी हम अपन पचारले काहे देबेनी खाइबो कहले तक देबिनी आ मु कहली काहे दबनी मते खाइया को संपत्ति बाटी तुम कोन जौतुक आनिछ कोन कहले मो स्वामी रो संपत्ति मो ससुर रो संपत्ति तेमे खाउछ देले नहीं खाइया को आ मु 12 दिन उपास रे ठीक आइली आ कोन 12 दिन उपास 12 दिन उपास दुकान रु पाउरुटी आउ केक गोटा गोटा किणिकी खाई 12 दिन उपास रे मु एटे जाइछि से पुणी पाउडर जो किनत की दे से पैसा जो पाउडर केक किणी मोर जो भाटिया मिलुछि 1000 टंका औषधि खाउछि ब्लड प्रेशर से औषधि खाउछि किणिकी आउ जहाँ से किणिकी खाई आ कोन अच्छा से भत्ता पैसा रे अपन 5 दिन पाउडर खाई के दिनस दे केमिति असले एठी आसिले ना ऑटो करगी मु आई निजे निजे पड़े अच्छा मारो से गोटे कथा कहले जेतले जागा को आसिले बहु माने सिना अटके नथिबे पुओ माने अटकेलेनी जे ना मा तू जामनी बिली पुओ माने कोन किए घरे अछंती गोटा चाकरी करछि कलिकता रे छै हाबुडा ठेई गोटा चाकरी करछि दिल्ली एठे अछि काश्मीर रे जम्मू काश्मीर रे आउ गोटा रहिछि पारादीप रे सान पुओटा सान ऊपर पुओटा कुआडे निखोज 20 वर्ष हैला इके अच्छा एठी के आसिला पर पुओ माने खोजी नाती तमको ना खोजले नहीं खाली जुआई आईथला जुआई 2 जण घिटिकी आसीथला ये मत कहला चल बहुत में चल मु कहली मु घर आईची माने तो मोर इज्जत जाईची मु आ कहीं घर को जीवी का बळ को पुओ जन्म करथिले कोन वृद्धाश्रम रे रहिबा पई आमे कोन कहलु आमे जीव वृद्धाश्रम रे रहिबू पुओ को जन्म करजो पुओ कथा मन पडुनी तमरो काई मन पड़िबो आमे जतले बड़दांड रे आसी भिख मागिलु को पुओ कथा काई मन पड़िबो कोन पई मन पड़िबो पुओ झुओंकर पुओ मानकर पुओ झुओ सबू एंतुड़ी छाड़े पशिक सबू करी धरी सबू करी नाती नातुणी सब बड़ भेंडा बुआ शुणी जो है आमको जब से नदेले जोड़ा खाइया आ कौन कर था तू अच्छा से पुओ जदी आसी तमको पे नै जियो बोली घर को कहबा आसी जीवो तो आईथले जोड़ा पुओ गोटा नाती ए 2 वर्ष रे आईथले अच्छा ये गौतम छाड़ला नहीं कोन कहले गौतम भाई आपनकर इच्छा थिला जिबा पई का गौतम जब छाड़ी था जहाँ कर जहाँ होता से पचे मरी था जाई था गौतम आपण लागुतला सेठी गले आपण जीवन विपद रे अछि सेठी जदि जाई था आपण जीवन विपद रे थिला बोली लागुतला हाँ
कौन पाई कहीं लगिला मु केंदी जाइली ସେମାନେ କ'ଣ ମାରଧର କରନ୍ତି? ନାଇଁ କେହି ମାରଧର କରନ୍ତିନି ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଲି ମାରିଥିଲା ଆଉ କେହି ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ପୁଅ ନାହିଁ କି କେଉଁ ପୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି କେମିତି ମାରିଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅ? କହିଲା ତ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବନି ତୁ ଘରୁ ଯା କିରେ ମୋର ତ ଘର ଦୁଆର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁ ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଆଡ଼େ ନା ତୁ ଶୁଣିକି ଯୁଆଡ଼େ ଯା ମାଗିକିରି ଖା ଖାଇଲି ଆଉ 12 ଦିନ ଉପାସ ରହିକିରି ଦୋକାନରୁ ପାଉରୁଟି କେକ୍ କିଣିକିରି ଖାଇକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ବୁଝୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି କୋଣାସରେ ଆମର ଗାଁ ବେଣା ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ବେଣା ଗାଁ ନେଲାନି ସେ ଅଟୋ ପୁଅ କହିଲା ଏଠି ଅଳ୍ପ ମଣିଷ ଚାଲେ ବିଶିଆ ପଡ଼ା ଆଉ ସେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଟୋରେ ବସି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସିଧା? ହଁ ସେ ଏଇଠି ରହିଲେ? ହଁ ଅଟୋ ବାହାରିଲା ଘିତି ଆଇଲା ତ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି? ଯାହା ଲାଗୁ ସେଥିରୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ରାତି ଦିନ ଲୁହ ବହୁଛି ଯାହା ଶୁଣିକି ଲାଗୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନହେଲେ ମନ୍ଦ ଲାଗୁ ଯାହା ଲାଗୁ जो पुओ को जन्म कले छोटरू बड़ करिले निज हाथ में पाड़िले आज सीए ता जोगु आसिक वृद्धाश्रम रे ताकू भगवान कौन करिवे मत खाली बड़ पुओ मो मुंड को जोड़ा 3टा मारिथला किंतु ताकू कौन करिवे ठेंगा 5 जणरे बाड़िया पुओ आपन को पुरो आज काली बड़ पुओ मारी छ आपन को हाँ कौन पे मारिले किरे कहला तो तू घर जा आइले बाड़े के घर तोड़ी देले अच्छा माउसी पे भाबुछ कि पुओ जन्म करी मोर भूल हो गला बोली भावुची सबुदिन कांदुची सबुदिन भावुची सबुदिन कांदुची अच्छा ये जगह रात्रि सोइला पुओ कथा फैमिली कथा मन पड़ुनी कहीं माने पड़ो कौन पे माने पड़ो मो झुआ दी कथा माने पड़ुची मोर जोड़िए झील तो कथा माने पड़ुची कांदे हाँ झील मैंने कहीं पचारे नहीं गोटा 10 वर्ष है मत से बड़ पुओ खाया देलानी गोटा झील घरे रही खाऊली अच्छा 10 वर्ष आप झील घर रही 10 वर्ष रही से सान झील धूलिया भट घरे किए जान सी जान रिंकू जान सी गौतम जान 10 वर्ष झील घर रही तापर एठी आसिले हाँ तो एठी आसिला पर से झील माने आसिना एठी झील मैंने सानो कोन कहला आपनकर आपनकर सानो आपन एबे से फोन करथिला आ को दिन नहीं बड़ झील आइथला ठीक कोन कहले झील आस्तिले कोन कहले आस्तिले एठी झील कहला मु जहाँ आनी सब एमान को बांटी देवी तू मो साथे चाल हेरी मु कहली मु तो आइली इज्जत गला मु आ तो घर को जीवी नहीं गली गली नहीं आपनकर पुओ माने के आसिना रे एबे आइथले 2टा पुओ सान पुओटे आ गोटे पुओ चाकरी करछि जे काश्मीर रे अछि केते दिन पर कोन मां कथा मन पड़िला सही कथा तेबे भी मु बाहर थली कहले हौ पछे कि ताको पाके मरि गेले तरी जीवी गला गौतम छाड़िले नहीं जदि आपनको पुओर पुओ बहुर पुओ झी अछि आपन नाती नातुनी हां सेही माने जदि आपन पुओ बहु को सेया करिवे बड़ होला पर जदि अनाथ आश्रम में छाड़ी देबे से कथा किए कहबो काहे न हबो हौ मु भी मुंडिया मारछि सैया हौ हां आपन से कथाटा पुओ को कोन हम माध्यम रे को पुओ को कहबी कोन कहै छन आपन जंदी कांदुचंदी आपन माने पुओ माने मध्ये सेंद कांदनु सेंती कांदिबे सेंद कांदी हाँ सत जब चंद्र सूर्य होती आता जाता तुम वर्ण न मिलू आहे जगन्नाथ मुझे चढ़ाणी जब टेकी देली अन्न भोजन कर कालिया पुआ मैंने सात से भोग करतु बहु पुओ आपन पुओ जदी कष्ट रे आपन सब दुख लागे मत कहीं दुख लगे मु कौन बंची थी से आपन छोट बेले मत 84 वर्ष हेले मुझे बंची नथेबी जदी आपन को सामने आपन पुओ दुख पाए कष्ट रे चले आपन पाऊ भल लागिवो पाऊ मु जो दुख पाइली पुओ को जो दुख लगिला नहीं मु जन्म कर 10 मास धरी एडुटिए कली केते पैसा खर्च कर केते कौन कर पाठ साठ पढ़े चाकरी बाकरी करैली कूଳରେ नगैली मत ये कहले से जाले मत कांद माड़ो तो कहते जे मार स्थान के नहीं पारिबिनी काहे ना मार हृदयटा बहुत बड़ जे से जते दुख रे रहले भी से केबे तार पिला मानको दुख रहबा को देनी किंतु आपन मु दउची मु एटे सह लोक जमुच मु दउची हे भगवान मत जहा कले मोटे साथ से भगंतु
ମୋ ବଡ଼ ପୁଟୁ ବଳବନ୍ତର ହାର ଝିଅ କୋଟିପତି ହାର ଝିଅ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣପୁରରେ କୋଟିପତି ହାର ବୋଉ ମୋତେ ଯେବେ ପୁଅମାନେ ଇଏ କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କାଳିଆ ସାତ ସେ ସାତ ସେତିକି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଆପଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଲେ ସେମାନେ କଲେ ବୋଲି ସେମିତି ଆଇଲି ମୋ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପରା ମାଉସୀ କୋଉ ବୋହୁ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଟର୍ଚର କରିଛି ଆପଣ? ବଡ଼ ବୋହୂ ବଡ଼ ବୋହୁ ଯୋଗେ ମୁଁ ଘରୁ ଆଇଲି ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ ସେ ବୋହୁ ଫେରି ଆସିବ କହିବ ବୋହୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ମୁଁ କର, ଆଉ ବୋହୁ ମୁଁ ଫେରି ଆଉ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ଇଜ୍ଜତ ଫେରି ଆସିବ ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଟୁ ବଳବନ୍ତର ଝିଅ ହେଇଥିଲି କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ସେପଦାନର ବୋହୂ ହେଇଥିଲି ମୋର କ'ଣ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ଫେରି ଆସିବ ଫେରି ଆସିବ କି କୁହ ମାଉସୀ କଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଫେରି ଆସିବ କି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ କହ ପଦେ ଆପଣ ବା ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ବା ମା ନୁହଁ ମୁଁ କାହାର ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଞ୍ଝୁଟା ଆଇଲି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଟା ପଡ଼ିକିରି ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ବି ନିଜକୁ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବାଞ୍ଝ କାହିଁକି? ନାଇଁ କାହିଁକି କହିଲି ମୋତେ ସେମିତିଆ କ'ଣ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୋତେ ସେମିତି ବାଧିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି କହିଲି ନା ଆଉ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ପୁଅ ବୋଉ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ନା ନା ତଥାପି ଫେରିବେନି ନା ଆପଣ ମା ହେଇକି କ୍ଷମା କରିବେନି କିଏ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ତ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ମୁଁ ମା ହେଇକି କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବି ମାର ବା ବଡ଼ ମନ ଥାଏ ମା କ୍ଷମା କରି ନା 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 ତମେ ମୋର 5 ଜଣ ପୁଅ ମାନେ ଜମିଲ ନା 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 ମାନେ ପୁରା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ମୋର ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେ ପୁଅ ଝିଅ ବୋହୁ ଆସିକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଧରନ୍ତି କେବେ ନୁହଁ ଗୋଡ଼ ଧରିବେ ଆସିକି କେବେ ନୁହଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିବେ ଜେଜେମା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କଥା ରଖ ନାତି ନାତୁଣୀ କହୁଛ ଯେବେ କେତେ କଥା କହିବି 2 ଦିନ ଉପାସରେ 3 ଦିନ ଉପାସରେ ନାତୁଣୀ କହିବି ଯୋଉଟା ହାତ ଜୁଆ ମୋତେ ଦେଲୁ ନା ତୁ ସେଇଠି ବସେ ମୋ ବୋଉ ଆସୁ କୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ କ'ଣ କରିବ କାହାର ସଂସାରରେ ନିଜର ପୁଅ ବୋହୁ ଅନ୍ତରୁ କାଢ଼ିକିରି ମଣିଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବାହା ତୋଳା କରିକି ସବୁ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୋ ବାହା ତୋଳା କଲି କାହାକୁ ମୁଁ ତୋଳା କନି ଆଉ ବାହାଘର କରିନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହୁଏ ନା 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 ମୋତେ ସେ କଥା ତମେ କୁହ ନେଇ ମୋତେ ତମେ ସେ କଥା କୁହ ନେଇ ଭୁଲ ହଉ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ କି? ନା ନା ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ରଖିବେ ରଖିଥିଲା ଗୋଟା ଝିଅ ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋର ଧନୀ ଘର ବଡ଼ ଝିଅ ମୋର ଧନୀ ଘର ଗରିବ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଚୁନୁରି କଉଡ଼ି ବିଚି ବାହା କରିଥିଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଘରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚୁନୁରି କଉଡ଼ି ବିଞ୍ଚିକିରି ବାହା କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୋଟିପତି ଘରର ବୋହୂ ଥିଲେ କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅ ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଟୁ ବଳବନ୍ତର ହାର କୋଟିପତି ଘର ବଳବନ୍ତର ହାର ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଗାଁ ସାରା ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କେବେ ମିଛ ତମକୁ କହୁନାହିଁ ତେବେ ମୋର ପୁଅମାନେ ମୁଁ ମିଛ ତମକୁ କହୁନାହିଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆମକୁ ଜାଣୁନି ସତଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିଛି ବୁଝିଲେନି ବାପା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘର ବାପ ଘର ଯାଇକିରି ଆଗରୁ ରହିଥିଲି ତା ବାପ ଘରେ 4-5 ବର୍ଷ ବାପ ଘରେ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ବାପ ଘରେ ତ ମୁଁ ଆଇଲି ସକଳ ଜିନିଷ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଗୀତିକିରି ଆଉ ବାପ ଘରେ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତି ବାପ ଘର ତ ଚୁନୁରି କଉଡ଼ି ବିଞ୍ଚିକିରି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଦେଇକିରି ସୁନା ଠଉ ରୂପା ଠଉ କାଠ ଠଉ ସବୁ ବାହା ତୋଳା କଲି କାହିଁ ବାପ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ବାପ ଘର କ'ଣ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି ଆଜି ବାପା ଯଦି ଥାନ୍ତେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ 84 ବର୍ଷ ବାପା ଆଉ ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ଯା ଆଚ୍ଛା ଗୌତମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଖବର ଏଠି କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଲ ଖାଉଛୁ ଭଲ ବୁଝୁଛୁ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଛେଜ ମାଣ୍ଡି ଦେଇକି ଶୋଉଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପୁଅ ଠାରୁ ମାନେ ପୁଅ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା କି ଗୌତମ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁ ଗୌତମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁଅ ଠାରୁ ଗୌତମ ଭାଇ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ମା କିଏ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ତମକୁ ସିଏ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏତେ କେ ଗୌତମ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛି ତମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବ ଆଉ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେ ଜାଣି ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅଛି କି ନ ଅଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୌତମ ବାବୁ ଯୋଗେ ଅଛୁ ଏଠି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଗୌତମ ବାବୁଙ୍କର ମା ନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମା ଆମେ ଆସିବାରେ ମରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଗୌତମ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ଆଇଲାଠୁ ଭଲ। ସେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ। ମୋତେ ଗୋଟିଏକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟା ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନେ ଏଇ ମଣିଷ ସବୁ ସେଇ ଗୌତମ ରଖିଛି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଉ ଗୌତମ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପଳେଇବେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାରପିଟ କରୁଛୁ। ଗୌତମ କେବେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବୁ। କେବେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ ନାହିଁ ଗୌତମ। ଏଇ କଥା ରହିଲା ତମର ମୋର। ପଳାନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କେବେ ଯିବ ନାହିଁ ପରା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କଥା ରହିଲା ତମର ମୋର ଏ ଗଣ୍ଠି। ଯଦି ସେ ଲୁଚି ପଳାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କିଏ ମୋଟେ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପଳାନ୍ତି ଆପଣ ମୋଟେ ପରା ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିଲି ପଦେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଯିବ ନାହିଁ ଗୌତମ ଛାଡ଼ିକିରି। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କିଏ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦବ ଗୌତମକୁ? ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ। ହଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ। ହେ ନା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଗୌତମକୁ ମାରିଦେବେ। ଗୌତମର ଯେବେ ଧର୍ମ ବଳ ଥବ ଗୌତମକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏবার ରାଗ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସେବାଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରଖିଛି ବୋଲେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ରାଗନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଯିଏ ବଇଛି ଉପରେ ଚକା ଆଖି ହେଇ ବଇଛି ଦେଖୁଛି ସବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ଯଦି ଗୌତମ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କେହି ତଡ଼ିବେନି ଗୌତମକୁ ପରା। ଗୌତମକୁ ସେ ଯିଏ ତଡ଼ିଦେବ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସେ ପରା ବଇଛି ଉପରେ ଚକା ଆଖି ହେଇକିରି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଚକା ଆଖି ହେଇ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଗୌତମକୁ କିଏ କାହିଁ କ'ଣ କହିବ? ମୋତେ କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲିକା ବଡ଼ି ଲୋକ ହେଇଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହେଇଛି? ମୋତେ ସେ କଥା କେହି କୁହନି। ଗୌତମ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ 3-4 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ କ'ଣ 4 ଧାମ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? କାଇଁ ମୋର ମନେ ନା ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ରହୁନି। ମନେ ରହୁନି? ହଁ ନେଇଛି ଦିଥର ଛାଡ଼ି ନେଇଛି 2ଥର କି 3ଥର। ବୁଲିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ବୁଲିବାକୁ ବି ହଁ ନେଇଛି ଦେଖିଛୁ। ଫେରେ ସେଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠେଇ ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲା କ'ଣ ଯାଇଛି। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପର ଝିଅ ଆସିଲା କ'ଣ ଘର କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ? ଆଉ ମୁଁ ଫେରେ 5ଟା ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ ମଣିଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହା ତୋଳା କରି ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସେବା ଧର୍ମ କରି ଜନ୍ମ ଭରଣ ଭରସା ସବୁ ବୁଝିଛି। ଯେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା